SEM ini merupakan SEM akhir. InsyaAllah next year akan mula fasa kerjaya dalam bidang undang-undang masa chambering. Yang sering Ana dengar memang amat susah dan penat. Dalam masa yang sama, Ana baru sahaja mendapat jawatan dalam harmoni. Banyak sangat berlega di fikiran. Sama ada bagaimana Ana akan hadapi awal-awal dunia pekerjaan, at the same time kena sabat dengan tanggungjawab yang Ana dapat. Ana risau kesibukan Ana nanti akan membebankan organisasi. Soalan Ana, mindset bagaimana yang Ana perlu hadam? Alright, so to be honest, Ana tak well versed dengan dunia bidang undang-undang dan chambering dia macam mana dan sebagainya. So banyak aspek teknikal yang Ana akan declare awal, it's beyond awareness Ana. So Ana tak boleh nak address kat situ. Cumanya Ana hanya boleh jawab soalan ni, mindset tu in a generic term. Hopefully some of apa yang Ana sebut ni membantu. Tu je lah yang Ana boleh cuba because dia ada benda yang general, maksudnya mana-mana bidang pun masuk ke dunia pekerjaan tu ada benda yang similar dan parallel, tapi bidang tu sendiri ada mungkin perbezaannya. So Ana cuba address yang mana yang agak universal lah. Beyond that is beyond Ana punya capacity, so Ana mohon maaf awal-awal. So mindset apa yang perlu nak hadam? Interesting, mindset untuk dihadam anyway, so mindset apa yang perlu ada? Number one, I would say that clear vision in life. Bukan vision skema ke apa. Maknanya personally, what's your vision in life, and you have to be very clear, crystal clear about that. So kalau belum ada, kena carilah what do I want in life Dan kadang-kadang perjalanan tu pun it's in itself a journey. Ana personally pun menjumpa benda tu lepas fasa undergrad, maknanya bukan waktu undergrad Walaupun sekarang ni Ana punya passion ialah mengkonkretkan vision tu masa undergrad kepada adik-adik lah. Sebab I think it's very much possible and very very much helpful kalau siapa yang dapat klik benda tu sebelum grad, sebab dia akan membantu banyak. Tetapi Ana tak dapat benda tu lah. Ana cuba mengharapkan the next generation ni dia akan accelerated dan tak jadi macam mana lah. Umur ni baru macam ni So it's sayang lah kalau tengok generasi muda-muda ni. Kalau lah Ana tengok umur, kalau yang tengok ni muda-muda ataupun especially mahasiswa ataupun yang final SEM, if you dah bincang benda-benda macam ni at that point, and at my age, masa you reach my age, you are still my level, such a waste of talent dan sebagainya lah. Ana rasa macam Ana gagal lah kalau mutawarbi Ana, orang yang Ana pernah guide dan sebagainya tu, masa umur Ana ni, level antum dan contribution antum hanya macam level Ana sekarang. Such a waste, such a sayang amatlah sayang. So I hope it can be much ahead of what I'm now, because you start much earlier. Tapi dia start dengan clear vision tu lah. This akan mewarnai macam-macam. Right? So number one, I would say clear goal in life, clear vision in life. What exactly yang you nampak macam itu. Then it's here Dia macam you benda tu memang bermain di sini macam is it benda tu penting ke, apa manfaat dia, bawa ke syurga ke, dan bila you lock in, that seems to be like the ultimate based on semua kefahaman, based on apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi Muhammad sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dan match with my character, whatever. Okay, I'm locked in. So dan bila benda tu sampai ke sini, that's the critical point lah, sebab dia akan jadi macam the driving force. That's number one. Number two, within that career ni, contohnya masuk law kan, where does that law fit into that vision is it this is sumber pendapatan yang match dengan my minat, so dia jadi macam tak menjadi burden lah untuk mencapai punya pendapatan yang signifikan kalau dalam bidang yang tak minat kan. So you minat contoh itu, or no, this career is 2-in-1 in the sense that I also have to become the top of the top in this, so that because dakwah will need me in that position later, and I'm aiming to contribute in that position, in that role, all out, and yang memerlukan certain career progression. So which one have to be clear lah. Maknanya once you have the vision, normally it becomes clear je. Okay,
the career tu fit in dekat mana. Right. So itu nombor 2 dari segi contact mindset, sebab dia akan ada implikasi kemudiannya in term of how you strategize and prioritize. Nombor 3, once you dah nampak benda tu, then what need to be achieved in every phase in life. Okay, so if benda ni adalah punca pendapatan, so at the very minimum untuk kehidupan diri, family nanti, anak-anak dan juga contribution dakwah, it must be at this level lah, at each phase of my life. So what is it yang diperlukan untuk jaga supaya benda tu progress as such. So tu satu cerita, tu kena clear. Or if you punya ni pula ialah no, my law ni lah yang akan contribute directly untuk dakwah. For whatever dakwah yang perlukan apa-apa untuk law, I'm there, I'm free for you to use whatever, contohnya. Dan progression dia akan berbeza dengan yang tadi tu, generally speaking. So then you antum akan tahulah, so in that case my progression have to be there. Bila dah cakap macam tu, baru akan datang how to prioritize to make sure that happen, right? Dan benda ni goes to everything else juga sebenarnya. Contohnya kalau contribution tu as law practitioner, contribution dakwah maksudnya, that's the ultimate tip top. Di samping yang lain maknanya yang macam jadi murabbi, jadi da'i apa semua tu becomes benda yang dibuat juga, tapi for whatever law, I'm here, contoh. So career progression tu require a certain priority untuk dia trajectory dia sampai a certain way, contohnya kan. And yang lain-lain tu you still nak juga terdevelop, sebagai contohnya bila bawa mutarabbi dan semua itu pun adalah skill dan sebagainya. So benda tu kan dibalance dan priority lah. Oh, this is the ultimate, this is the secondary, etc. Then how to manage that along the way. So benda tu akan berlaku serentak at a different scale lah. Bagi orang pula yang macam, anda tak tahu lah kalau ada lawyer, tapi anda assume mungkin aja ada lawyer yang memang lawyer tu career mainly, but contribution besar dia kepada something else. Macam anak ni, of course lah, sebab okay, bidang anak ni mungkin agak berbeza dengan sains sosial kalau kita kata ekonomi ke, law ke, jadi guru ke, jadi ustaz ke, ulama ke dan sebagainya, because that bidang itself have a values embedded kat situ yang mungkin itulah yang nak dihalakan sebagai contribution ultimate dalam dakwah. For my case, engineering tu susah lah nak justify. Engineering tu lah my ultimate contribution. Mungkin ada circumstancesnya yang but for most people it is to support myself supaya I have financial untuk diri, isteri, anak-anak, dakwah dan sebagainya. So dia financial supply. So dia kan ada progression dia juga untuk benda tu lah, sebab as we go on, family makin besar, dakwah punya contribution makin banyak, financially punya supply takkan nak meminta ke orang kan. So adalah progression yang perlu berlaku juga. But for me, the ultimate yang growth tu yang berlaku is somewhere else. Hence, bila kita ada mindset tu, kita taklah rasa reluctant, because that's the aim. That's why I'm spending much time to jadi muajih ke, jadi murabbi ke semuanya, because I want to be the top of expert in that, because that's my ultimate contribution. So semua benda ni, how you prioritize dan sebagainya, it very much depend kepada persoalan yang sebelum tu. So itulah mindsetnya lah, because from that mindset akan datanglah how it is being managed between multiple aspect in life, family, career, dakwah, tak tahulah kejiranan, etc. Wallahualam, harapnya membantu sedikit sebanyak, walaupun tak custom kepada law, chambering dan sebagainya, because that's beyond nama tak ada info tu. Wallahualam.